Guys, so karon paingon na pod mi sa gardenanan. Kay magkuan mi sa pump sa tubig. Mama. So, mao na akong kauban si father ug si mother. Later. Kom met. Bij de runter. So karon ato ning kuan ning tubig der. Maguban ta sa iya kung saon pag tao para makabalo pod ta. Oh, Mama. Mama Lisa, Papa here. Papa, du kannst hier hinten. So, maani ang view sa among balay, sa likod sa balay. So, banta sa iyo. Hi, girls. Sinsya naman sa akong nang hataw. Gubos. Ako'y ka-make-up. Dubos. So, we have here one pump. So, maani. But the pump little bit weak, so we put one more. So, iyahan na nang repairon ang water. Ay, If it's gonna work. ang water pump, iyahan nang repairon ang water pump. Okay, let's open the pump. Come more close with the camera. So I-open na niya ang pump. come close up so we can see the small spare part. Oh, Maana siya ang pump. Instruction, no need. Plastic, no need. Pump need. There is the rest. Oh, missing parts. No good. Missing parts. Or maybe we try. So, dere ay nakuhaan og tubig. Sagbot na kani siya pero kusog kay mo awas ang tubig dere, guys. One So, more dito pump. may nagkuha kana nga sapa, kana nga sapa. Oh, Nagkuha. cut. So, iyahan na ng hiwaon, guys. Hiwaon na niya, guys. Hiwaon na niya. Oh, So, iyahan na nang very good. itaod na niya, guys. No missing part. Here's the missing part. Hi, Stefan. Oh. Hi, guys. Hi, girls. Oh, let's check. This one. Oh. So, maano siya si Apam. Nag-itom na gid ni siya dere kay sige painit-init. Ganahan siya magpainit, guys. Hindi po siya arte. So, maano siya among bukids dere. Maano siya among bukids dere. May kalabihan. Then, my mother and my sa paning akong papa This papa toy, come here. Oh. Water so in, maano na water siya, out. guys. This for So iyan na security. taon. So maano siya ang yan na ng guntingan. Push. Push. Time. Okay. Come in, come out. Tsada kan view dere, guys. Cable more. Remove isolation. Sama si mother. Papa na Esteban. Hi. Hi, girls. Say Hi, hi in guys. video. Huh? Say hi in video. Hi, guys. Hi, girls. Hi, girls now. Stefan said hi, girls. Hi, men. Oh.